Hello, senior Khwlaijakya, senior borong grand sir, Yagulo, Khwlaijakya. Tai senior Khwlaijakya, senior hastini mantri, senior borong grand sir, Bishiki to the Borno, Hambayakya. Tai senior honorable chairman, PTAB senior borong grand sir, Bogoranjan Riang, Kulmu, Tai Handong Yakara. Tai sini former chairman sini Sabjogudis de Bormonobo Hambaite Kulumu Yahoro tai former CEM sini Borongan Sar Kuno Chondo Jawatiya Nobo Kulumu Yahoro tai sini honorable MLA sini Borongan Sar Ronjit de Borma honorable MLA sini Borongan Sar Bishojit Poloy tai sini honorable former EM sini Borongan Sar Robindra de Burma the former EM sini Borongan Sar Komol Khwlainai Kulumute Hambayakya tai oro Khwlaijakya sini Tiprasa hastini sini law secretary no Hambayakya tai sini PTAB sini honorable CEO no Hambaite Kulumuyakya tai oro Khwlaijakya Joto Tiprasa hastini Joto lukurong Hambaite Kulumu tai ani colleague Joto MDC rok jara Khwlaijakya sini Tiprasa hastini honorable MLA songno bang Hambaite Kulumu yakoro tai sini Joto je community head rok ang Hambaite Kulumu yakoro tai omri logi oro tongnai Joto amchaini Khwlaijakya okra chakra rok sini sikla rok sini gumaro tai joto official staff dongo Hambayakya tai sini joto media ni ado bungzu dongo Hambayakya omono tini sini overtaking complete kha sini CEM ni tai sini masa borong glang honorable executive member sini borong glang CK Jamatiya sahib ni bo tini overtaking ga borogo Hambayakya tai khaka Hambayakya omono Hansani Phanbai Tiprasani Phanbai je Tipramota party no taisa বিশ্বাস khai rahmani taisa sungno chongoi rohore TTAC taisa asu rombagi joto Tiprasa sini lukurong pipeline hambai te hamdon niya khoro pangiloni Phanbai si amo sambobunga tino jaga taisa haino hai tini second time ni bagi asunani Tipramota party taisa দ্বিতীয় বার যে Achukthai noni sohiri to noni phanto এবং বিশেষ কইরা ওরা সিনে হা বুবাগরানি তেমো ফান বুবাগরানি সাইতে মুম্বাই বুবাগরানি নাহার মুম্বাই Tiprasa ফানসানি ফানবাই বুবাগরানো ক্লুবি ফানরমান বিসিংতিনে তিনিসে ওরমা আসু তাইসা ওমন বুবাগরানা হামবাইয়া ফর বুবাগরানি সরি হেনিয়ান কংদিসা ওমন বড় ট্রিটমেন্ট থাংজা মুম্বাইয়া বড় মানজা ফাইনা মুসুংবো তিনি মানজা ফাইমালিয়া ওমন সিং যত বিনি বাগি হাইন হাই দিয়ে লাইনাই বিনবাগি সুরি লাইনাই কারণ কি বনসং কাহামকে সুস্থ কে তঙ্গাইছে সিনি থিনান সিনি ভবিষ্যৎ जों সাসাংনাই Tiprasani থিনান जों সাসাংনাই অমন বিনি লিডারশিপ নি বিসিংতিনো जों সামুমা খাইনাই তাবো এডমিনিস্ট্রেশন নো CEM হিসাবে সময়মা তংমানি Yagulo ani সময় অমন তংনাই Tiprasa লুকুরনি বাগै কুবুই কে সামুং খাইনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড নামানি বিসিংতি যে সামুং খাইজানাই তংমানি जों খাইনাই থানে 5 বছর অনেক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানে 5 বছর আমি এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে কোম্পানি তাবো তেমন দায়িত্ব কদর মামানি বিসিতে ও দায়িত্ব না কুবুইকে ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে কাহামকে যত ব্যক্তি থালাই আর যত কলিগ হবে কত সালাই যে সিনি এমডিসি যারা অকরা রকম নাই অকরা সাগরা রকম নাই সিনি এমএলএ যে অকরা রকম নাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রকম নাই তাই যত এমডিসি এমএলএ যত ব্যক্তি থালাই নসিং ও তাকলাইনি 2026 ni TTAC administration tebo kuchung kaine chung sakai kaine ebo omono sumai bo tongnai জনগণ Tiprasani gana suke duke busai tongnani apode bibode busai tongnani এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে Tiprasa amchena chung saja kaine omono sini main naharmu taklaibo haine hai sini main naharmu sini education sini শিক্ষা sini health tai sini tuyo tai amuni Yagulo kubang mas already planning supply jak bubag rabai যে যে ও তাকলাই 5 বছর তম Khwlaijakya নাংনাই
जों अलरेडी अब बुबाग्राबे प्लेनिं जाब्लायजा बबो सामुंना जों गायनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं already जे प्लेनिं कमोनी already जाब्लायजा अमा आस्ते आस्ते जों बुसखां सालो चाइफिगे आस्ते आस्ते नरक साइमानाय एबं मीडियानि बिसिंति बा सिनि साख्लायनो मुसिबि नं यागो जत्तनि यागो नलेज सगिनाय बबो सामुंना पि जों अताकले 5 बोसोर सामुं खायनो थांनायखौ अमनो ताते बुहुरक ताइ जत अक्रा चाक्रा जत सिक्ला हनो जत बुमार रमो ताइसे नं पाइपलाय हमबाय ताइ जत सिनि अक्रा चाक्रा रमो तंगे रमो पाइपलाय हमबाय जे नरक आसिक लोगि फाय इनि अर हाय हाय लोगि फाय लगे आं जे CEM नि बाजा मामानि जागा जे समाय तांगा जागा नरक आनो उन्दै लोगि फाय लगे नं पाइपलाय हमजम ताइ चिबाया फरो ताइ आं अमनो इनि जे CEM जे आसुथाय आसुमानि स्पेशली बुबार रमते हमबाय लाया फरो कारण कि आं काहे सिक्लानो 2021 पयला सुजुग 2021 नि परे आपुन सिनि बर्षा नारगि ताबो खायनो हाय 26 ताइसे एमबिसि सामै ताबो तेनो आसुथाय कतरो जे CEM पदा आसुरुम बागि बुबागरनो पाइपलाय हमबाय ते अमनि लगी आनि जत्तो तिप्रासा आमतेनि मुकुरनो जत्तो तिप्रासानो पाइपलायनो पाइपलाय हमबाय ते हमजो याफोरि आनि ब्रेकटा कक सामने आसु जनो मुथा गिसिनाय जत्तनो हमबाय बुबैके सामुं खायनाय तिप्रासानि बागि सामुं खायनाय अकनो साइना आनि साइनि कक अरन साइनि हमबाय जत्तनो हमबाय ताइ खबसा कोनि माइ किसा आयोजन खायजे को जत्तनो साइखना बगै आं कइनाय हमबाय